Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. Inspirasi hari ini dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then will I hear from the heaven and will forgive them their sin and will heal their land. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Here, Di sini God talks about 7 conditions, Tuhan bicara mengenai 7 kondisi. but in English it might look 6, okay, but let me explain to you. Yes, mungkin dalam bahasa Inggris 6, tapi saya akan jelaskan. God talks here something very big. Di sini Tuhan bicara sesuatu yang sangat besar. It's not about a blessing for you. Bukan hanya berkat bagimu It's not blessing for your business atau or for your bisnis family, atau keluargamu, but a blessing for a whole nation. tapi berkat untuk seluruh bangsa, Depends on you. tergantung padamu. So we need to understand. Jadi kita perlu There mengerti. is corona, Ada recession, corona, resesi, this problem, that problem. Masalah ini, masalah But itu, some nations don't have. tapi ada negara-negara yang tidak mempunyainya. Now you need to understand. Nah, kita perlu mengerti What is the secret? apa rahasianya. So let's see about these 7 points. Kita akan lihat mengenai 7 poin ini. Here it tells, if my Di sini people, dikatakan apabila umatku, not other people, bukan umat orang lain, God's people. umat Tuhan. So when God's people, Jadi saat umat Tuhan, second thing it tells yang what? kedua dikatakan Who are apa? called by my name. Yang dengannya namaku dipanggil, disebut. But many times Banyak we kali are saved, kita sudah diselamatkan, we are baptized, dibaptis, but still what? Our name is some other name. tapi nama kita masih nama yang lain, bukan yang atasnya nama Tuhan disebut. Sometimes some other religious God's name even. Bahkan ada yang pakai nama dari dewa-dewa agama lain, Tuhan lain. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? Called by my name. Yang atasnya namaku disebut. In the Bible you see the name Elijah, Kita lihat nama Elia, Elisa, Yosua. all the biblical names Itu semua nama Alkitab yang It's mengandung all nama Tuhan, connected with God's name. berhubungan dengan nama Tuhan. Do we have a really biblical name? Apa kita sungguh-sungguh memiliki nama yang But Alkitabiah? or else because of the government privileges and other things we don't want to change the name. Atau mungkin karena suatu yang berhubungan dengan pemerintahan, fasilitas-fasilitas dari pemerintah, sehingga kita enggan mengubah nama kita. Know your name. Ketahuilah Know the namamu. person by their name. Kenallah seseorang melalui namanya. Here it tells what? Di sini Who are dikatakan called by apa? my name. Yang atasnya namaku disebut. Number third point. Poin yang ketiga, Humble themselves. merendahkan dirinya. Do we humble? Apakah kita merendahkan diri Or kita? we think, okay, Atau proud of kita my church is Pikir so big. sombong, wah gereja saya many besar, members. banyak anggotanya. Oh, our worship, our this, Wah, our worship that. kita, ini kita, All ini kita. proud. Semua because of bicara the pride, kesombongan, dan karena Even kesombongan, the members don't want to go to another church or another church bahkan meeting. anggotanya nggak mau bersilaturahmi ke gereja Maybe yang pushed by some lainnya, other pastor. yang oleh pendeta yang lain. Are you humble? Apakah kita merendahkan diri? The next thing it tells, Yang berikutnya, and pray. dan berdoa. Many times we pray because of what? Banyak kali kita berdoa karena apa? Because somebody tell. Karena disuruh. The words they use, oh Lord, I don't say that it's wrong. Ya, kata-kata yang dipakai, oh The ya way Tuhan, ya bukannya for salah. projecting to other people. Prayer is pleading to God, talking to God.
Berdoa adalah permohonan dan bicara kepada Tuhan, bukan kata-kata yang puitis untuk diproyeksikan ke orang. And then it tells what? Seek my face. Dan yang mencari wajahku dikatakan. But many times what do we do? Banyak kali orang Seek the presiding pastor's face mencari so that they will call the next time. mencari muka pendetanya supaya dipanggil lain kali lagi. What do we seek? Apakah yang kita cari? Seek God's face. Carilah wajah Tuhan. And then they what? Dan Turn from the wicked yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Sometimes people don't Kadang-kadang want to leave the wicked way. orang-orang gak mau meninggalkan jalan-jalan yang jahat. My husband did like this, I will do. My wife did like this, I will do the same. Suami saya begini, saya akan lakukan yang sama. Many times Banyak this kali is what is happening. inilah yang terjadi. But leave your wicked ways. Tapi tinggalkanlah jalan-jalanmu yang jahat. Not only that, Bukan hanya itu, turn from the wicked ways. berbalik dari jalan yang jahat. So these 7 points if Jadi you 7 do, poin ini apabila kita the Bible lakukan, tells what? Alkitab katakan apa? I will bless your nation. Aku akan memberkati bangsamu, Hallelujah. negerimu. The blessing of a nation is not in the hands of the president or the prime minister or anybody, but in the hands of God's children. Berkat bagi suatu negara bukan di tangan presiden atau perdana menteri atau siapapun, tetapi ada di tangan anak-anak Tuhan. So these 7 points, Jadi 7 poin when ini you follow, saat kita God shall mengikuti, bless you. Tuhan akan memberkatimu, Your family, your keluargamu, business, bisnismu, and even your dan nation. bahkan bangsamu, negerimu. Haleluya. Haleluya. Shall we pray? Mari kita Father, we berdoa. come to you in the name of Bapa, kami Jesus. datang demi nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Lord, we Besar. pray Tuhan, for kami your berdoa children. untuk anak-anak-Mu. Lord, let them follow these 7 points. Biarlah mereka mengikuti 7 poin ini. So that you can bless their family, Sehingga Engkau bisa their memberkati business, their keluarganya, job, bisnisnya, and even the pekerjaannya, nations through them. bahkan bangsanya melalui mereka. We thank you for trusting us, Kami mengucap for syukur releasing your blessing. untuk mempercayai kami untuk melepaskan berkat-Mu. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bless every nation. Berkati setiap negeri-negeri dan bangsa-bangsa. In the name of Jesus. we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.